यस्सामानि दद्निरे छन्दांसि दद्निरे तस्मात् यदुस्तस्मात् जायता श्रीखण्डं कन्दनं दिष्टं गन्धाढ्यं सुमनोहर विलेपनं ध्रुवश्रेष्ठ कन्दनं प्रतिगृह्यता श्रीचन्द्रेश्वर देवताभ्यो नमो नमः विलेपनार्थे कन्दनं समर्पयामि ऐसा शंकर शोभे ब्रह्मा वेदा जय देव जय शिव शंकर आरती ओ वाळू तुझपुर गौरा जय देव जय सागर मंथन वैकेले रामाची वर्तित हर हर देव केले एकवासपणे भाषण केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिव शंकर आरती ओ वाळू तुझपुर गौरा जय देव राग्रांवर फणीवर सुंदर भरणारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखदारी सतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी सगुण देव नाम दासा अंतरी जय देव जय शिव शंकर आरती ओ वाळू तुझपुर गौरा जय देव चरण जोडाचे पाय रूप तुझे प्रेमे आनंद पूर्ण भावे वाणी तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या जन तमेव सर्वं मध्येव कायेन वाचा मनसेव विद्यात्मना वा प्रतिभावा सर्वज्ञं सकलकर्मै नारायणाय समर्पयामि अस्तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीराममाधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम पार्वती पते हर हर महादेव श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ महाराज की जय। आमचो चंद्रेश्वर भूतनाथ संस्थान पर्वत बारोडा हांगाचो जो दसरो आसा जो उत्सव तो मेन आमचो 2 तारखे जातलो दसऱ्याचो तो पर्यंत हांगा जे पळय मकर आसा नवरात्राचो उत्सव जो आसा तो प्रतिपदे पासून महानवमी पर्यंत चालू आसता। नवमीक हांगा आमचो अवसर येता आनी तरंग घेवन वयर वता पर्वतार देवळान तशेंच तेजे नंतर नवमीक दसऱ्याक जे पळय हें जाता दसऱ्याक आमच्या हांगच्यान वयर पाठार अडेचाक अवसर उबो रावता अवसर उबो रावतकीर सगळ्याक महाजनाक आनी भक्तगणाक सगळ्यांक कौल दिता। तेजे नंतर जे आसा तो पारंपारीक वाटेन अवसर आसा चंद्रेश्वराचो आनी भूतनाथाचो तो अवसर पारंपारीक वाटेन आमच्या थळाक येता थळा सावन मागीर शंकरभैराच्या देवळान वता थंय परत कौल प्रसाद दिता। तसोच पारंपारीक वाटेन पाड्ड्या देवळां पाड्ड्या बाजाराक तो आमचो मेळामेळ जाता चामुंडेश्वरी बरोबर आनी मेळामेळ जातकीर मागीर आमचो दसऱ्याचें विसर्जन आसा तें आमच्या दर्शनाच्या देवळान वेड्यां थंय विसर्जन जाता आनी आमचो पालखी थंय दवरून दुसऱ्या दिसाक आमी पालखी घेवन मागीर पर्वतार वयर येता। जो आमचो नवरात्राचो उत्सव आसा जो पर्वतार तो प्रतिपदे पासून महानवमी पर्यंत सुरू आसता। मकर आसता आमचें जे मकर आसता ते 9 दीस मकर आसता तेका मकराक फुलांची सजावट तुमी पयली आसतली कशी जाता ती आनी तशेंच मकर जें आसता तें आमचें 9 दीस हें करप जाता हालोवप जाता आनी ते मकर जें आसा तें आमचें हेजी जें देवूळ आसा तेजी शोभा वाडयता।